Ella me da La mamá de 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 la mamita que está tan rica, su regal. Ang tahanan, tapuan, wala ka, paano ihilom ang sugat? What if ikaw lang naman yung nag-a-assume na gusto ka niya? What if ganun lang talaga yung ugali niya? What if friendly? What if caring? What if yun talaga siya? What if hindi naman pala talaga siya nagpakita ng motibo sa'yo? Assuming ka lang talaga. Dingding lalati. Gawa sa pagmamahalan. Pero what if? What if hindi mo inaasahan bigla siyang bumalik? Yung taong akala mong hindi na magpaparamdam. Yung taong akala mong kinalimutan ka na. What if one day kumatok siya ulit sa puso mo? Kisha lang umaasa, umaasa. Hinanap ko ang dating kasiyahan, kalungkutan, aking iaalay, ang himig na gawa sa pagmamahalan, nagbabalik ang nakaraan, ibabalik ang pinagmulan, inaasa, inaasa. What if habang nasa malayo siya, unti-unti na siyang nagkakagusto sa iba? Ano naman laban mo dun? Malapit yun. Ikaw, nasa screen lang. Siya, kayakap. Ikaw, kachat.